Seigneur, merci. Parle à nos cœurs ce soir. Nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Toi qui as permis ces jours, toi qui as préparé ces jours, nous croyons, Seigneur, que tu as un plan pour nous, que tu as un plan pour ton église, que tu as un plan pour cette maman, pour ses papas, pour ses frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que ton plan sera accompli ce soir. Et nous disons merci, nous t'acclamons, Pigia Yesu vigelegele, piga bien, shangilia bien. Hapana huya piga makofi ya bien, shangilia bien. Piga bien, bien sana. Acclame fort. Dieu aime les acclamations. Poussez encore des cris de joie. Ajoute. Amen. Simama tusome Biblia. Tusome neno la Mungu. Utafungua Biblia yako na utaandika livre ya 1 Roi chapitre 3 verset 16 mpaka verset 27. 1 Roi chapitre 3 le 16e verset jusqu'au 27e verset. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari ya 16 mpaka 27 au 27. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Sema amen ya bien. Haiko maneno yangu, hii ni neno la Mungu. Amen. Hii ndio constitution yetu. Ni Mungu iko naongea kupitia neno lake Biblia. Kwa hiyo kama tunasoma au nom de Jésus, unasema amen ya bien. Amen. Tunasoma neno la Mungu kwa jina la Yesu. Vile siku moja wanawake wawili makahaba walikwenda kwa mfalme Sulemani. Mmoja wapo akasema, E Bwana wangu, mimi na huyu mwenzangu tunakaa nyumba moja. Mimi nilijifungua mtoto wakati huyu dada yumo nyumbani. Siku ya 3 baadaye huyo naye alijifungua mtoto. Hapakuwa na mtu mwingine nyumbani ila sisi wawili tu. Alafu usiku mmoja mtoto wake alifariki kwa sababu alimlalia. Kisha akakaa usiku wa 8 akamchukua mwanangu kutoka kwangu wakati mimi nipo usingizini, amlaza kifuani pake. Alafu akaichukua maiti ya mwanawe akailaza kifuani pangu. Amen. Mina sote kusoma verset 26. Yule mwanamke aliyekuwa mama yake huyo mtoto aliye hai alishikwa na huruma juu ya mwanawe, akamwambia mfalme, tazama mfalme, msimuue mtoto, mpe mwenzangu huyo mtoto aliye hai amchukue yeye. Lakini yule mwanamke mwingine akasema, la, mtoto asiwe wangu wala asiwe wake, mkate vipande viwili. Amen. Piga makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Grand theme yetu inasema deuxième message. Na jana tuliongelea kuhusu deliverance. Lakini leo niko nataka introduire kitu yenye tatupeleka ku priere ya kesho. Na leo nitaongelea échange spirituel. Amen. Nitaongelea échange spirituel ambayo inafanyika katikati ya maisha, inafanyika ndani ya maisha ya watu, na inafanya kwamba maisha ya watu isiende bien. Watu wengi wanalia sababu dans le monde spirituel, ndani ya monde ambayo iko invisible, vitu vimechange ndani ya maisha ya watu wengi. Na ndio maana mtu unaishi maisha haiko yako, sababu kuko mabitu, kuko madossier, kuko mafile ziko change katika maisha yako. Bwana sifiwe sana. Haleluya.
Échange ni kitu gani? Échange ni kuweka kitu moja kwa fasi ya kitu kingine. Unakamata kitu, unaitosha kufasi yake, unaiweka kufasi ingine. Alafu na ile ingine ilikuwa pale, nayo unaikamata unaiweka kufasi ingine. Pale ushafanya échange. Na échange haikoserne tu kusema kwamba ulichange kitu, ukachange position ya kitu. Échange iko katika kila domaine ya maisha. Mtu anaweza changer sense ya neno, sense ya mot. Mwingine tunasema, kwa mfano mimi nasema papa Mwamba. Pardon, simama kidogo. Na ule dada pale, kuja hapa dada. Simame hapa mbele. Avance hapa kidogo. Haleluya. Niko nataka nikuexplique maana ya échange. Papa Mwamba, kuja hapa. Mnatoka kuja hapa mbele, usiogope. Ai, mnatembea. Uko mama nani, dada nani? Dina. Lina. Papa Mwamba, si par exemple tunamaliza culte. Papa Mwamba wanaenda na dada Dina, wanatoka. Mfanye action ya kutoka. Si culte naisha, mtoke, enda na Papa Mwamba. Wanatoka, wanaenda. Mimi hapa mimi namaanisha, amen, imeeleweka. Mimi nasignifie kwamba culte inaisha, Papa Mwamba walitoka na mama Dina. Si wanaenda kunyumba, mama Dina anaenda kwake, Papa Mwamba anaenda kwake. Lakini walitoka wakaenda même direction. Sasa shetani gisi yeye anajua kufanya changement, anajua kuchanger, kubadilisha sens, maana original ya kitu. Utasikia watu wanakamata neno ya mbaya, neno ya mzuri wanaifanya kuwa mbaya, na neno ya mbaya wanaifanya kuwa mzuri. Hii siku unasikiaga wanasema dada fulani na kaka fulani wanatoka. Si ndio kutoka wanasemaka? Ile kutoka haiko waseme kwamba walitembea hivi walienda. Ile kutoka ni kwamba bana kwa nafanya usherati. Lakini wanaitengenezea neno moja yenye haiko ya mbaya, haina mbaya, kwamba walitoka. Basi kutoka kwa shida. Tukitembea hivi na dada hakuna problem. Kwa hiyo shetani anakamata maneno zambi, anaipatia jina ya mzuri. Na ukisema sasa Papa Mwamba walitoka na mama Dina, walitoka sababu sense ya maneno watu washa changer. Mtu anaweza interprete kwamba Papa Mwamba na mama Dina walienda fanya usherati, sababu sense original ya neno haiko tena ku vrai sense yake. Tuko naelewana? Kama tuko naelewana, fanya hivi tu. Mimi napenda unielewe vizuri. Amen. Sasa mtu anaweza changer sense, namna ambavyo watu wanakuona. Gisi tunakuona pale, uko dada kwa mfano, au mwingine uko frere, uko tu. Lakini mtu anashanjia tu identite yako, anasema ule ni mzee. Unakuwa mzee namna gani? Uko na 30, uko na 40, unakuwa mzee namna gani? Ndio niko nasema kwamba kuko machangement mingi yenye inafanyika ndani ya maisha ya watu. Inafanyika spirituellement na ina impacte maisha ya mtu physiquement. Changement inaweza fanyika ndani ya maisha yako. Banauliza mtu information, banamuuliza habari ya pasteur bienvenu. Mtu mwingine anapitisha tu information ya mbaya. Ule mtu mwenye alikuwa na image ya mzuri juu ya pasteur bienvenu, sababu aliuliza mtu mwenye iko na mauvaise conception, anampatia mauvaise information. Ule mtu tayari conception na kila kitu, consideration yenye alikuwa nayo juu ya pasteur bienvenu ina changer. Na ndio watu mingi wameishi vile, yani consideration, position ulikuwa nayo, mtu alikuwa na kurespecte, lakini sababu shetani amechange bitu, amechange conception ya bitu, inafanya kwamba watu wengi unaishi maisha ambayo sio ya kwako. Lakini acha niseme hivi, ya kwamba kila kitu ambayo ilichange, shetani alichange katika maisha yako, dans le monde spirituel, anafanya unaishi maisha haiko yako. Mungu atairudisha kwa nafasi yake na utaishi destiny yako katika jina la Yesu Kristo.
kama shetani alishanje jina yako, alishanje identite yako, akashanje position yako, akashanje jina yako, akashanje maneno yako, bakaenda kukuinterprete mubaya, leo mtakatifu atafanya ya kwamba ueleweke mzuri na usikue tena mauvaise interpretation, urudie na ueleweke kama vile Mungu anataka. Haleluya. 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 Tumesoma hapa habari ya wanawake wawili. Biblia inasema hawa wanawake walikuwa wambaraga, si ndio vile tunasemaga? Balikuwa wanaishi maisha ya mbaya, ya usherati. Juu apate chakula, anafanya business ya mwili yake. Inatakiwa banaume watumie mwili yake ndio wampatie pesa. Banaume watumie mwili yake wampatie pesa. Ndio ilikuwa maisha ya hao wanawake wawili. Ni maisha mbaya sana. Mwili wako, Biblia inasema ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Mungu alikuumba, alikuheshimia. Mungu alikuumba kwa mfano wake. Mungu anaweza kuikala kwa nyumba ya president. Mungu anaweza kuikala kwa villa. Mungu anaweza kuikaa fasi yote, lakini Mungu hakuona importance ya kukaa fasi yote. Mungu akachagua mwili wako ndio aifanye kuwa demere yake. Kwa hiyo mwili wako sio ya kuchezesha ovyo ovyo, mwili wako sio ya kufanyisha usherati, mwili yako sio ya kukunywa mapombe, ya kuvuta masigareti, ya kufanyisha makazi ya ovyo ovyo. Mwili wako Mungu anaheshimia sababu c'est le temple du Saint-Esprit. Haleluya. Sasa hawa wanawake, Biblia inasema walikuwa wanafanya kazi ya usherati. Sasa ikafika mmoja akapata mimba, akazaa mtoto. Apre siku 3 mwingine naye akazaa mtoto. Na hao wanawake wawili walikuwa naishi nyumba moja. Bafame adulte wawili. Jana nilisema ya kwamba katika maisha unatakiwa ukue independent. Amen. Unatakiwa kuwa independent katika maisha. Usikue tena mtu, ukiona watu wawili, wadada kwanza hawakuwa tena wadada, walikuwa wamama, sababu kila mtu iko na bebe. Huyu amezaa mtoto na huyu amezaa mtoto. Wamama wawili wanaishi kwenye chambre moja. Ni kitu haiko normal. Amen. Kila mtu hapa niko nakutamkia kwamba Mungu akupatie nyumba yako ya bien. Ile maisha ya kuishi kumkashambre kamoya, mnaishi mle mnasongana, baba na mama na batoto mkashambre kamoya, ile sio maisha yako. Lazima uishi kwenye vila yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Njoo mapenzi ya Mungu. Mungu wetu ni rich. Mie si kwake na maimani ya maisha ya chini chini. Mimi naamini Mungu mwenye anafanyaka mtu anatoka chini anakuikalisha na wakubwa. Mungu wa prosperity ndio Mungu mwenye niko nakuhubiria hapa. Haleluya. Haleluya. Sasa wanawake wawili, mama wawili, huyu mwingine kitanda yake hapa ku droite, mwingine kitanda yake hapa ku gauche, wanalala, huyu na bebe wake na huyu analala hapa na bebe wake. Ile ni maisha mabaya. Baba ya mtoto hajulikane. Baba ya mtoto hajulikane. Sasa Biblia inasema hawa wanawake, huyu mmoja akalala usingizi, yani akangoroma usiku, iko na lala, anageuka hivi, anageuka tena huku, mpaka analalia mtoto. Mama mzima analala usingizi, iko anageuka, hasikii hata kama pembeni yake kwa mtoto, analalia mtoto. Mtoto anakosa respiration, mtoto anakufa sababu ya usingizi ya mama. Usingizi ni kitu kibaya katika maisha. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu ya Marko, inasema kesheni mkiomba. Usilale ukasahau kama kesho iko. Usilale ukasahau kama uko na maresponsabilite. Usilale ukasahau kama uko na deni. Usilale ukasahau kama uko na watoto watakiwa wasome. Usilale ukasahau kama uko na responsabilite ya kulipia watoto Minerval. Usilale ukasahau kwamba mwaka inakaribia kuisha, haujafanya kitu, haujarealize kitu. Unalala nini? Banasema seminare kukanisa unashindwa kuja. Wanasema priere haukuje. Unalala uko nalalia maprobleme. Unajielewa kweli? Amka leo katika jina la Yesu Kristo.
Usingizi haitakusaidia, utaua mtoto wako sababu ya usingizi. Huyu mwanamke alilalia mtoto akakufa. Bitu biko na kufa kwenye maisha yako, bitu biko na haribika kwenye maisha yako sababu ya usingizi. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, amka leo. Sema amen ya bien. Amen. Biblia inasema mtu wa kupenda usingizi ni maskini. Mtu wa kulala sana, unalala unangoroma, yani mpaka bavoisin biko nasikia kungoroma yako huko mshambre yako. Inatakiwa ujiangalie, ni mapepo ile haiko usingizi ya normal. Mwanamke mzima, mama mzima, unalalia mtoto mpaka anakufa. Nataka uangalie maisha yako vizuri magharibi ya leo. Kitu gani imekufa kwenye maisha yako? Na imekufa kwa sababu gani? Imekufa kwa nini? Ulikuwa na business, ulikuwa na kazi, uliifanya mzuri kweli, maana kufukuza kukazi sababu haukuprendre soin ya kazi yako. Ulikuwa na biashara yako, hauna ile hospitalite kwa ba client na kwa unamfanyia fiere, au utapata pesa. Amka leo. Amen. Huyu mwanamke analea mtoto, mtoto anakufa. Wakati anastuka usingizi, anasema mtoto ashakufa. Akili ya shetani inamuingia, anasema ngoja huyu mwenzangu kisi naye amelala, ngoja nikamate huyu mtoto maiti, nimpatie maiti, mie nikamate huyu mtoto wa mzima. Mwenzake naye ashalala. Wanawake wote wawili wapumbavu. Mimi nakumbuka mfano moja hivi kwenye Biblia. Yesu anasema wanawake walikuwa 10, 5 waliweka mafuta kwenye taa juu bwana harusi akikuja usiku asiwakose. Usikuwe mtu wa kulala sana. Huyu amelala, mtoto amekufa. Huyu mwingine naye amelala, mpaka wanakuja wanashanje mtoto wake, wanakamata mtoto wa mzima, wanamtilia maiti. Hasikie hata. Bote wapumbavu. Sema Mungu nitoe kwenye liste ya wapumbavu. Sema hivyo tu. Sema nitoshe kwenye liste ya wapumbavu. Pale hakuna mwanamke mtunaweza felicite. Bote habana akili sawa sawa. Bote habana akili sawa. Mtoto wako huko nalala naye bie, wanakunyang'anya naye, wanakuwekea maiti. Ndio niko nakwambia, watu wengi wameishi maisha. Uko na kitu lakini ile kitu ni maiti. Uko na kazi lakini ile kazi ni maiti. Uko na mtoto lakini ni maiti. Uko na ndoa, uko kwa mariage kufuae yako, lakini fuae ni maiti. Uko na position, uko na jina, ule ndio president fulani, ule ndio nani fulani, lakini ni maiti. Sababu ile ilikuwa ya mzima, washaishanje, wanakupatia maiti. Na ukiishi na maiti, ukiishi na kitu isha kufa, hautafurahia hata maisha siku moja. Magharibi ya leo, kila kitu yenye walikupatia ya kukufa, kila maiti yenye waliweka kwa maisha yako, Mungu aitoshe akupatie yako ya uzima kwa jina la Yesu Kristo. Urudishiwe vitu vyako vya uzima, urudishiwe kazi yako ya bien, urudishiwe position yako ya bien, urudishiwe ndoa yako ya bien, urudishiwe watoto wako wa bien. Maiti ondoke kwenye maisha yako au nom de Jésus. Haleluya. 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 Ngoja nikwambie aina mbili ya mabadiliko au ya changement, échange yenye inafanyika dans le monde spirituel. Kubadilisha ya kwanza yenye inafanyika ndani ya ulimwengu wa roho ni kubadilisha ya kimbingu. Sema kubadilisha ya kimbingu. Hii kubadilisha ya kimbingu ndio yenye Yesu alifanya pale msalabani. Sisi ndio tungepashwa kufa pale msalabani, sababu sisi ndio tuko na mazambi, sisi ndio watu wabaya. Lakini Yesu akafanya ile changement, akafanya ile mabadiliko. Yeye akachukua nafasi yetu. Yeye mwenye alikuwa mtakatifu, hakuwahi kufanya zambi, lakini akabeba mazambi yetu ili sisi tuwe watakatifu. Ile ndio changement yenye unahitaji katika maisha yako, ya kwamba wewe usiishi tena, lakini Yesu aliyekufa na kufufuka ndio aishi kwa nafasi yako. Wewe kama ungali naishi, nikwambia hautafurahia maisha, lakini ukiachia Yesu nafasi aishi,
utaishi wewe, lakini Yesu ndiye ataishi nafasi yako na utakuwa mshindi kila siku za maisha yako. Mtu mwenye hayapata hii changement ya kimbungu ndani ya maisha yake hauwezi kufurahia maisha. Ujue kwamba unapoteza muda. Mimi niko na kuomba magharibi ya leo, kama haujapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata kama unakuyaga kukanisa kila siku, hata kama unaombaka, hata kama unatoa masadaka, hata kama wewe njoo kama nani sijui, lakini kama hujampatia Yesu maisha yako, uko unafanya kazi bure. Kufa leo na Yesu afufuke ndani mwako, upate uzima wa milele. Ile maisha ya zamani ikufe na upate uzima mpya. Ile ndio mapenzi ya Mungu ambayo nilileta hapa Kampala, hapa Lubumbashi. Haleluya. 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 Ni mfano wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, anamwambia nitolee mtoto wako Isaka. Anasema aende chinja Isaka. Ibrahimu anapanda kumlima kule, anamlalisha mtoto wake pale hivi. Anainua kisu hivi, anataka kumchinja mtoto. Anasikia sauti inamwambia, Ibrahimu, usimuue Isaka. Angalia pale pembeni kuko kondoo. Chinja ile kondoo kwa nafasi ya Isaka. Ile ndio mfano wa Yesu Kristo. Mtoto ambaye angepashwa chinjwa, lakini kondoo ikatokea from nowhere, ikakuja kuchinjwa kwa nafasi ya Isaka. Ile ndio mfano wa Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo wa kweli aliyechukua madhambi yetu. Sisi ambao tungechinjwa pale, Yesu akakubali yeye akufe, akajifanya maskini ili mimi na wewe tuwe matajiri. Acha maisha yako isikuwe tena ya umaskini, lakini sababu Yesu alijifanya maskini, pokea na wewe utajiri katika jina la Yesu Kristo. Yesu alichukua magonjwa yetu, na wewe pokea afya kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alichukua aibu akavalishwa uchi ili mimi na wewe tuwe na heshima. Pokea heshima kwa jina la Yesu. Haleluya. Hii mabadiliko, kila mtu mwenye alikutana na Yesu lazima ukutane na mambo mazuri. Mambo ya mbaya itoke na mambo ya heshima iingie kwenye maisha yako. Amen. Amen. Kama wewe mpokea Yesu, tutaomba tukimaliza mahubiri, tukuongoze sala ya toba. Hata kama ushabatizwa, inawezekana ushapokea Yesu lakini ukaanguka ukafanya mabetize, leo Mungu anataka umrudilie. Badilisha, toka kwenye ile mauvaise position, rudi kwa originale ya position yako na uone baraka kisi itajaa ndani ya maisha yako. Haleluya. Sasa mabadiliko ya pili ambayo inafanyika katika ulimwengu wa roho, njoo ile ya kishetani. Njoo hii mtu wanakamata kitu yako originale, wanakamata mtoto wako mwenye iko mzima, wanakuwekea maiti. Na hii imetesa maisha ya watu wengi. Watu wengi wanaishi maisha fake, unaishi maisha sio ya kwako, sababu kuna vitu imebadilishwa. Kuna mtu hapa anaishi uko deuxième bureau, ile haiko fasi yako. Ile haiko fasi yako ya kuiba bwana wa watu, ya kutembea na mabibi ya watu. Ile haiko fasi yako. Mungu aliumba kila mtu, alimwekea position yake. Ukiishi kuposition yenye haiko yako, hautafurahia maisha hata siku moja. Inawezekana uko hapa Lubumbashi leo, lakini kumbe baraka zako ziko Likasi. Sasa wewe wakati uko hapa na baraka ambayo Mungu aliprepare kwa ajili yako, hii wakati iko Likasi, hata ukuwe hapa, uko unapoteza wakati yako bure. Unapoteza wakati yako bure. Watu tunawazaka kuishi mkapitale, kuishi mgrande ville, njoo maisha ya mzuri. Mimi na kila mtu anataka aende Amerika, kila mtu anataka aende Canada. Ukikuwa Canada, wakati baraka yako Mungu alitayarisha Kasumbalesa, hata ukue kule Canada utapata maprobleme mpaka urudie Kasumbalesa pale kwenye Mungu njoo position yako ya benediction yako. Magharibi ya leo Mungu akufungue macho, Mungu afungue akili yako, akufikishe kwa nafasi yako, terre promise yako. Mungu akuinstale pale ili ufurahie maisha. Haleluya. 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 Ukikuwa kwenye mauvaise position, maisha inaharibika. Ukikuwa tu wrong place, yani maisha inaharibika. Amen. Amen, amen. Sasa huyu mwanamke amemwekea maiti. Hii
iko na maiti pale, iko na maiti pale, anastuka naye kwenye usingizi, ndio anastuka sema mtoto ameshabadilishwa. Yeye hakujua kwamba mtoto washa shanje. Akaanza lia tu, akaanza lia. Mtoto anakufa. Mniruhusu nishuke hapa chini. Analia, mtoto anakufa. Iko nalilia mtoto mwenye haiko wake. Mtoto wake iko mzima, lakini iko nalia mtoto amekufa. Iko nafanya kilio haiko yake. Wewe unalilia vitu gani kwenye maisha yako? Unakuwa nalilia nini? Inawezekana uko nalia, kumbe kuko mtu iko na kitu yako. Uko nalia unakosa kazi, kumbe kuko mtu iko kwenye nafasi yako. Iko kubiro yenye wewe unapaswa kuwa sahihi. Niko na kurudisha kuile biro kwa jina la Yesu Kristo. Lazima uingie kwenye nafasi yako. Lazima ukae kupozisio yako. Acha kulia, hautalia tena. Mungu amenileta hapa Lubumbashi kukuambia kwamba hautalia, sababu atakurudisha kupozisio yako. Sema au nom de Jésus. Haleluya. Huyu mwanamke akalia, mtoto anakufa, mtoto anakufa. Akaanza fanya kilio. Unajua usiku wake haraka kufanya kilio. Amen. Usikuwa haraka kulia, usikuwa mtu wa kupanike. Usikuwa mtu wa kustuka ovyo ovyo. Ukipata habari fulani, unatakiwa kwanza utulie kwanza kidogo. Hata kama wanakuletea habari mbaya, wanakuambia babako anakufa, tulia kwanza. Usianze kulia haraka. Unaweza lia wakati angali na espoir ya kupona. Unaweza lia kumbe ndio unamstua sasa anakufa bien, kumbe alikuwa hayakufa. Haleluya. Haleluya. Huyu mwanamke akalia, mtoto anakufa. Sasa Bible inasema huyu mwanamke akaangalia vizuri, akaobserve, akasema no. Niko nalia nini? Wakati nalia bien, njoo akakia kudécouvrir ule mtoto mwenye alikufa haiko wake. Après kuobserve mzuri, aliacha kwanza kulia, akapanguza machozi, alafu akaangalia bien. Magharibi ya leo niko nakuambia acha kulia. Nakutia moyo, acha kulia. Mimi nakuankuraje, acha kulia. Ile machozi yako panguza leo magharibi. Ile machozi ya kukosa kazi, acha kulia. Ile machozi ya kukosa pesa, acha kulia. Machozi ya ulifiwa na ndugu yako, machozi ya kulia wazazi, machozi ya kulia kila kitu ambayo nakulilisha, na kuambia magharibi ya leo acha kulia. Sababu kilio hailetake solution yoyote. Kilio hailetake response yoyote. Kilio hailetake msaada. Kilio itakugondesha. Kilio itakuharibisha sura. Uko mzuri, uko beautiful. Kulialia, mtu kulia haiko tu kusema unalia. Kuna watu maisha yako ni ya kulia tu. Hauchekake. Hauna suriri. Angalia kwanza jirani yako, mwambie cheka, smile. Mwambie, mgeukie. Mwambie smile. Smile. Ukicheka unakuwa jeune. Wakati unakunja sura unazeeka mbio na ungali jeune. Kunjua sura, cheka urejenire. Kucheka kucheka ni dawa ya sura ya bote. Mtu akukasirika tu, nani atakupenda we dada? Nani? Si ba Afrika tu kuna kwa kritere moja avant uende oa mtu oe fille ou fiancé fille, angalia kwanza niveau ya gentillesse yake. Haujui kukaribishana. Garçon akia kwenu anakusalimia bonjour. Utakoma pale kwenu. Utakoma. Wewe kusalimiana tu ni problemi. Kusema tu karibu. Baki kuomba maji ya kunywa, wewe mchoyo. Kunjua sura, ile ni kilio, itakuzeekesha mbio. Utazeeka mbio, mimi niko nakwambia yangu. Haleluya. Kilio, sura, cheka. Hata kama uko na mashida, cheka. Hata kama ukula, cheka. Usionyeshe shida yako kila mtu. Sababu mwenyewe uko naonyesha ile shida, uko nalilia, naye uko na shida kupita ya kwako.
naye akikuelezea yake, wewe unajua unawazaga wewe ndio kuna shida, lakini ukisikia shida za ule voisin yako utasema yeye homo atamie. Kwa hiyo jipatie raha, jipatie raha. Haleluya, haleluya. Furaha ingine usingo yake wa kuankuraje, usingo yake wa kuambie pole, usingo wa kuchekeshe. Wewe peke jipatie raha. Watanzania wanasema jipe mwenyewe. Haleluya. Usingoe tu siku ya bonane njoo ukule bien. Kula bien leo kama unaweza kula bien. Toka hapa enda nunua kuku yako, nunua na champagne yako, jifanyie fete yako wewe peke. Usingoe wakwambie felicitation. Wewe peke unaona nishafanya bien, unajifelicite. Woko nachunga se, kesho, batani felicite, mbona bani felicite? Hakuna kukufelicite, hakuna kukuambia pole, hakuna kukuankuraje. Wewe peke jiankuraje, wewe peke jisimamishe, wewe peke jiimbie, wewe peke ji anniversaire, wewe peke. Haleluya. Haleluya. Kilio, niko nasema kilio haizisaidia mtu. Kilio haizisaidia mtu. Kilio itakuumiza kichwa. Kilio itakuharibishia uso. Kilio itakutesa, itakuletea magonjwa ya estoma, itakuletea tension, itakuletea maproblem. Haleluya. Kitu yenye mimi nakuambia magharibi ya leo, angalia vizuri. Ambia jirani yako, angalia bien. Angalia bien. Angalia bien. Kama huya angalia bien, hautadécouvrir probleme iko wapi. Ule mwanamke probleme ilikuwa pembeni yake na solution ilikuwa pembeni yake. Angeendelea kulia, hangejua probleme na hangepata solution. Lakini wakati alinyamaza akaacha kulia, ikampatia wakati ya kuobserve mzuri sana. Akaangalia bien, njoo akakuya kuona washa badilisha mtoto. Huyu mtoto ni maiti, wa kwangu njoo huyu mzima. Lazima ikampatia sasa ile courage ya kureklame droit yake. Haleluya. Haleluya. Nataka niseme na wewe magharibi ya leo ya kwamba wakati yote probleme iko kwenye maisha yako, usitafutie solution mbali. Wakati yote shida iko kwenye maisha yako, usikuwa mtu wa kuakize watu. Unaona niko hivi sababu ya fulani. Hakuna mwenye alikukazia maprobleme. Maprobleme yote iko kwa maisha yako sababu wewe ulilala, ukalala usingizi, bakakia wakajanganya mtoto wako wakakuletea maiti. Niko nakwambia kulala ni kitu kibaya. Acha kuakizia watu. Acha kusingiziana hapa. Hakuna kukusingizia. Kama unakosa kazi leo, hakuna mwenye alifanya ukose kazi. Ni wewe peke, uzembe yako, usingizi yako, tabia mbaya imekufanya unakosa kazi. Acha Mungu akubadilishe kwa jina la Yesu Kristo kuwa na tabia njema. Amka na utapata kwa jina la Yesu. Niko hivi juzi kusoma, mnanionea tu ningesoma na mimi ningekuwa na kazi ya mzuri. Hakuna bia kazi ya mzuri. Ukiangalia patro ya hii dunia, kwanza ba mingi abakusomaka. Sasa aliona mimi sijui kuandika, sikusoma, sina diplome. Akasema ngoja hapa nifanye kazi ya mikono kwa nguvu. Akaanza uzisha mabenye, akaanza chimba kama nini, akaanza uzisha makala. Leo hii ni milionere, hakuna masomo pale. Kwa hiyo hauna raison ya kueshue. Ukishindwa ni wewe peke tu. Hakuna vya kusingiziana hapa. Sababu sina wazazi ndio maana mko nanionea. Hakuna mwenye wazazi. Biblia inasema Mungu ni baba wa yatima. Ukijua kwamba uko na Mungu baba yako, hata kama baba haiko, hata kama mama haiko, Mungu baba yako iko, atakusumbukia. Ukijua acha kusingizia. Maprobleme yetu unapendaka tusingizie watu. Esheke yako unapenda uatribue mtu. Esheke yako leo na kurudishia wewe peke. Unaeshue sababu ulieshue. Jizomee wewe peke, sema hii nishashindwa. Haleluya. Haleluya. Esheke ya mtu ni yake yeye mwenyewe. Amen, amen. Kama ni mtoto bebe, esheke ya mtoto ni ya mzazi. Lakini wewe mwenyewe uko deja adulte, uko responsable ya esheke yako. Haleluya. Kitu yote yenye ilibadilishwa sababu ulilala. Lakini neema ya Mungu iko hapa. Neema ya Mungu iko hapa. Second chance iko.
Habari ya pili iko yenye ilibadilishwa, itarudi. Walibadilisha mtoto wako, atarudi. Walibadilisha kazi yako, itarudi. Walibadilisha position yako, utarudi kwa nafasi yako, sababu umesikia hii message ya magharibi ya leo. Haleluya, haleluya. Nataka niseme hivi, katika maisha unatakiwa uwe na utafute kitu kinaitwa stabilite. Sema stabilite. Kama hauko stable ndani ya emotion zako, kama hauko stable ndani ya decision zako, kama hauko stable katika kila sekta ya maisha yako, nakwambia unaweza piga mwamba ya pembeni. Haleluya. Mafanikio moja ya maisha ni wakati mtu unaweza kuwa na maîtrise ya kumetrize mazoruba yote yenye inaweza kuja ndani ya maisha yako. Wakati unaweza kumetrize mauvaise nouvelle yenye nakuja, wakati unaweza kumetrize wakati wanakutukana, wakati unaweza kujizuia wakati wanakusema vibaya, uko na sauti ya kurudisha, uko na haki ya kusema, uko na maneno ya kusema, lakini unajua kujimetrize, kukaa kimya na kuobserve na kuangalia kwanza, kurezoner avant ya kuprendre decision. Ukikuwa na ile kapasite, wewe ni mtu mkubwa sana na utafanikiwa sana katika maisha yako. Haleluya. Magharibi ya leo ambia Mungu, nipatie maîtrise de soi. Nikuwe mtu mwenyewe, nisikuwe mtu wa kukurupuka, nisikuwe mtu wa kubabaika, nisikuwe mtu wa kushtuka tu no. Kuko ma decision yenye tunakamataga ya mbio mbio, unakuwa iregrete nyuma. Haleluya. Huyu mwanamke angelia, mtoto anakufa, mimi naenda zika. Angeenda zika mtoto wake mwenye, angeenda zika maiti yenye haiko yake, na anaishi kila siku anajua kwamba mtoto wake kufa, kumbe mtoto wake iko hai. Ule mtoto inawezekana njoo president wa kesho, inawezekana njoo gouverneur wa kesho, alafu wewe ushazika. Umezika vitu ngapi sababu ya brutalite ya maisha? Umezika vingapi sababu ya brutalite? Haleluya, haleluya. Ambia Mungu akupatie roho ya utulivu, ujue kukuwa na maîtrise. Biblia inasema huyu mwanamke wakati aliona kisi huyu mtoto sio wa kwangu, akasema asha changer mtoto wangu, akaanza reclamer droit yake, akaanza kureclamer droit yake. Mimi nakuambia magharibi ya leo, uko na haki ya kureclamer droit yako. Usiitike mtu abakie na mtoto wako, usiitike mtu abakie kukiti yako, usiitike mtu abakie na mali yako. Lazima ureclamer. Sema je vais réclamer ce soir. Magharibi ya leo aba negociake. Droit haikwake negociable. Droit ni yangu, usininyang'anye. Ukigusa droit yangu, hatutasikilizana mimi na wewe. Haleluya. Unajua kuko vitu vingine usikuwe ile ya kusema Biblia inasema upole wenu ujulikane na watu wote. Droit haikwake negociable. Amen. Droit haiko negociable. Yesu hakunegosia na shetani. Biblia inasema alishuka kuzimu, hakuambia shetani sasa unaona tunegosie basi. Akaenda kumnyang'anya kle, akasema hii funguo ya mauti na kuja kuikamata, haiko yako. Na wewe usinegosie droit yako, ireklame. Sema yangu itarudi. Sema yangu itarudi magharibi ya leo. Kazi yangu itarudi, ndoa yangu itarudi, pesa yangu itarudi, promotion yangu itarudi, yangu yote itarudi. Kwa jina la Yesu urudishiwe. Haleluya. Mwanamke akasema mtoto wangu nipe, wangu arudi, mtoto wangu arudi. Wakati ule mwenzake naye anaanza ubishi, hapana, wangu huyu, akasema hakuna. Wakabishana pale, hawakupata solution. Akasema mimi na wewe hatutaelewana hapa. Mimi najua kwa tutapata solution. Mwanamke mbaraga, mwanamke malaya, lakini alipata courage ya kuenda mbele ya mfalme. Biblia inasema akaenda mbele ya mfalme ya Roi Salomo, akasema ninaenda kwa mfalme. Magharibi ya leo nakwambia, mfalme wetu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ni mfalme wa falme, yeye ni juge, anapatiaka kila mtu droit yake, anarudishiaka kila mtu droit yake.
Kama mtu anakuonea, acha kuhangaika, mpelekee Mungu tu. Mtu alikunyang'anya vitu yako, acha kuhangaika, wewe mshtaki kwa Mungu. Yesu Kristo, c'est le véritable juge, atakuremettre ndani ya droit zako. Haleluya. Huyu mwanamke aliona, nikienda kama kwa burgomestre watanionea, nikienda kula polisi watanionea, nikienda ku justice ya wanadamu haikuwake mzuri. Akasema mimi naenda directement kwa mfalme. Hakuangalia statue yake sababu yeye ni mbaraka, hakuangalia statue yake sababu yeye hana bwana, hana mwanaume wa kumtetea. Alijua Yesu iko ndani yangu. Na kuambia, hauna mtu wa kukutetea, lakini mbingu iko pale kwa ajili ya kukutetea. Hauna mzazi, lakini baba yako iko. Hauna mwanaume, lakini mwanaume wa wanaume iko. Hauna avocat, lakini notre avocat c'est Jésus. Iko pale, iko na intercede kwa ajili yetu. Probleme yote uko nayo, usihangaike kwa wachawi, usihangaike kwa waganga, usihangaike kwa mtu. Enda kwa Yesu na shida yako, atakupatia majibu. Haleluya. Huyu mwanamke akasema, mie naenda kwa mfalme. Mie naenda kwa mfalme. Sijui walitumia protokoli gani, sijui waliingia namna gani kupale royale, sijui nani aliwafungulia mlango, sijui. Maki mimi najiulizaka huyu mwanamke. Unajua kwanza mwanamke malaya ku Israeli hawakuwa na heshima, balikuwa na waua na majiwe. Lakini huyu mwanamke mpaka amefika mbele ya mfalme, anaanza elezea mfalme, bilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Inaomba courage. Haleluya. Haleluya. Wewe mwenye umekuja kutafuta Mungu, Mungu asikupite. Mungu asikupite. Mungu asikupite. Mungu asikupite. Mungu asikuache. Wakati wanafika mbele ya mfalme, huyu mwanamke akaanza kueleza, mfalme, njoo vile tulikuwa tumelala, huyu akalalia mtoto wake. Na sijui kama alielewa namna gani gisi mwenzake alilalia mtoto. Unajua wakati uko connected na Saint Esprit, wakati unajiachia kwa Mungu, wakati unakaa chini uko na raisonner, wakati una observe vizuri, Saint Esprit anakuwa iko na kurevele mabitu, anakuwa iko na kufunulia masekre yenyewe wewe hujui. Haleluya. Huyu mwanamke alikuwa na television, hakukuwa kamera de surveillance, haikukuwa. Aliona ile scene namna gani, alielewa ile bitu namna gani, sababu alipata wakati ya kutulia. Haleluya. Alipata muda wa kutulia, njoo akaelewa, filme ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, akaelewa. Akaona filme yote. Mimi naomba Mungu akuoneshe filme ya maisha yako. Mungu akuoneshe wapi njoo kwenye vitu viliharibikia. Mungu akuonyeshe wapi njoo kwenye probleme ilianzia. Sababu probleme yenye unaweza ukatrete vizuri, lazima ujue kwanza source ya ile probleme, njoo utajua nini kisi ya kupata solution. Kuko magonjwa haiwezi kupona. Abatunzake sema kichwa na luma, kichwa na luma, utakunywa makalma lakini kichwa tauma tena kesho. Tumbo inauma, utakunywa kalma lakini itauma tena. Lakini ukijua source ya problem, njoo maana utaenda ku laboratoire, banafanya maexamen, banakia découvrir probleme ulikula ni malaria. Ngoja tukupatie dawa ya malaria na kichwa itaacha kuuma. Haleluya. Haleluya. Sasa walipofika mbele ya mfalme, nimekuambia mfalme wa kweli Solomo ni picha ya Yesu Kristo. Sababu alikuwa mfalme ambaye alikuwa na sagesse. Mpaka leo sagesse ya Solomo haionekana, lakini mwenye sagesse zote ni Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Mwenye solution yote, mwenye yeye neno yake haijawahi kuwa na kosa hata siku moja, ni Yesu Kristo. Haleluya. Mfalme salisikia, akasema ndio vile shida iko. Akasema sasa muniletee machete, muniletee mpanga. Mimi nataka kumkata huyu mtoto mara mbili, kila mwanamke abebe kipande. Sasa mimi najiuliza, wakikata ule mtoto, mwingine anabeba kote moya na mwingine bataenda kula ule mtoto, batakula ile nyama, bataifanya nini? Uko naona niveau ya sagesse. Na huyu mwanamke mwenye ashalalia mtoto wake akafurahi, asema tumuue tu, mumuue tu. Mfalme akapata response, asema nishapata. Mama mwenye huyu mtoto, njoo huyu mtoto. Mama mwenye anasema hawezi kuona mtoto bamuue. Akasema
huyu mama mumpatie mtoto wake. Haleluya. Unajua mpanga ni neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu ni masheti ambayo nakata kote zote mbili. Amen. Neno la Mungu ikinakata. Hapa niko na kufundisha hii maneno, mwingine anakuazika, lakini inakukwaza, haiko juu ya kukuua, inakukwaza juu ujue shida yako na utafute solution. Usipende tu maneno ya kusema utabarikiwa. Msipende kuendaenda kwa maprofeti. Mimi nasikia hapa nyie mnashapenda maprofeti. Tunaenda kumilima, TikTok maprofeti ya TikTok, mnatumatuma masadaka, biko na bakula pesa ya bure. Solution yako iko hapa. Solution yako iko hapa. Solution yako ni neno la Mungu. Kama uko na neno la Mungu, uko na kila kitu. Kama uko na connaissance, hautadanganyika. Kama uko na connaissance, utajua kweli na kweli itakuweka huru. Acha kupenda unabii, penda neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndio itakuweka huru. Sema haleluya. Haleluya. Mumependa maprofesi. Mnapenda maprofesi hapa tena ya bongo. Na maprofesi yote wanawapatiaka ni maprofeti ya mimi naona kwa familia yako kuko mchawi. Mimi naona kubiro yako bana kuwekea madawa. Hakukwake profesia ya mzuri, bana kudanganya, ni mastrategia kukukula pesa. Si anajua utaogopa. Na kikuogopesha nakwambia natakiwa tutengeneze ile biro. Natakiwa tengeneza sadaka ya nini ili tukuombee. Unaona peleka, unashindwa kuleta $10 yako hapa pastere haikule, unaipelekea profete. Utakoma na ile probleme yako, utakoma, hautapata response. Penda neno la Mungu. Penda neno la Mungu. Hakuna profesi yenye iko odela ya Biblia. Yesu anasema utakuwa kichwa na wala si mkia. Ukitembea na ile profesi kwamba mimi niko na promesi ya kuwa kichwa, utakuwa kichwa. Ukitembea na profesi unajua kwamba Yesu anatoaga mtu chini, anamuweka juu. Mimi hata kama niko chini leo, lakini destination yangu ni juu, utafika juu. Yesu anasema hamtakuwa mkia, mtakuwa kichwa. Tembea kila siku kiwa unajua kwamba mimi nitakuwa kichwa na Mungu atatimiza kenyo naamini. Profesi yote iko ndani ya neno la Mungu. Acha kuhangaika mama. Nyie mama kwanza njoo mnahangaika sana na baprofete. Bata bakula ile mapesa yote na manguo yote unapelekea profete. Unaanza utauzisha na vitu yote ya nyumba. Utakoma na hautapata kitu. Tegemea Mungu, soma neno la Mungu, omba Mungu. Mungu ataonekana kwenye maisha yako na atakupatia majibu ya probleme yako yote. Haleluya. 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 Mfalme akainua mpanga. Nimesema mpanga ni neno la Mungu. Neno la Mungu inaleta uzima. Neno la Mungu inarudishaga mtu kwa nafasi yake. Neno la Mungu inarudishaga vitu vyenye vilishanje, bali shanje kwenye maisha yako, inakurudishia haki yako, inakurudishia droit yako. Magharibi ya leo niko nasimama kwa neno la Mungu, nasema kila kitu yenye balishanje kwa maisha yako, kila kitu yenye balikuwekea maiti, leo kwa neno la Yesu Kristo, kwa neno la Mungu ikurudishie. Urudishiwe kwa nafasi yako, urudishiwe vitu vyako, urudishiwe position yako. Rudi kwa nafasi yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rudi kwa nafasi yako. Haleluya. 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 Usidanganyike. Penda neno la Mungu. Nimesema kitu yenye takusaidia sana ni wakati una observe. Nakumbuka habari za mwana mpotevu. Ukisoma Luc chapitre 15, Luka sura ya 15. Ukijana anafika kunivo, anaanza kula na nguruwe. Nguruwe ni nyama, kwanza nguruwe yenyewe kwanza ni abuchafu. Chakula manyama yote unaweza kula tena umbwa, lakini hapana nguruwe. Sasa Bible nasema ukijana akakaa, la Biblia kufransia nasema akaretourne kwa yeye mwenyewe, akajiingia yeye mwenyewe,
Akaikala yeye peke, akasema ngoja kwanza nijirudie kwanza, niache kuakizia watu. Nimekwambia ukiendelea kuonyesha watu useme fulani njoo anikozema problem, niko hivi sababu ya fulani, haitakusaidia. Huyu mwana mpotevu yeye akaikala kwanza, akaedit mimi hapa, hata kama niliharibu, hata kama nishamaliza pesa ya baba yangu, lakini kule kwa baba yangu sikuko watu wanafanya kazi, banapata masalere, banakula, alafu mimi niko nakula hapa na nguruwe. Haleluya. Aliikala yeye peke kwanza. Wakati aliikala, njoo akachukua sasa decision ya kusema no, mimi sitaendelea hivi, nitasimama. Ana prendre courage, nasimama, mimi naenda kwa baba. Siende kwa baba kujustifier, siende kwa baba kusema unaona baba ilikuwa hivi, njoo vile waliniiba pesa, banamke walinidanganya. Hakuenda hivyo. Akasema mimi naenda tu kuambia baba pardon, baba nisamee, magharibi ya leo baba nisamee. Baba alimuona mbali, baba yake anamuona. Baba njoo alikuwa kwanza kumurukia, akamurukia akasema mtoto wangu karibu sana, ulikufa lakini umefufuka, ulipotea umepatikana. Akamkumbatia. Lakini mtoto hakusema juu baba amenihurumia ngoja tubiishe vile. Hakuna. Mtoto akasema papa, avao nipokee kwanza, mimi nakuja kuomba pardon, nilikosa, niliiba, niliharibu. Anasema papa unisamee. Haleluya. Haleluya. Na magharibi ya leo huyo baba iko tayari. Leo mimi sitakuombea. Leo mimi nataka tu kila mtu atengeneze maisha yake. Haleluya. Kila mtu atengeneze maisha yake. Unajua wapi uliharibu? Unajua ulilalia mtoto akakufa, na wewe mwingine ukalala baka kushanje baka kuwekea maiti. Uko na maiti, uko na mabitu ya kukufa pale kumikono yako. Bitu bishakufa, matrompe mtumbu ishakufa, batoto tabia isharibika, bitu binakufa. Hakuna tena kuelewana, bibi na bwana hamuelewane, bitu binakufa, marelasyon inakufa, makazi inakufa, bitu binakufa. Solution haiko kukuombea eti solution ni wewe. Sema leo mimi narudi kwa Bwana, niko responsable ya destruction yangu. Mimi naomba Yesu unirehemu, naomba Yesu unikubali, naomba Yesu unipokee. Na nikwambie Yesu hata kama uliharibu namna gani, akikusamee anakufanya tena, anakurestore kila kitu yenye iliharibika, anatengeneza. Haleluya. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Piga bien, piga bien, piga bien. Haleluya. 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 Nataka niombe na wewe. Najua ushabatizwa. Najua uko mtumishi wa Mungu, natumikiaga Mungu. Lakini magharibi ya leo mimi nataka kila mtu, wewe mwenyewe na Mungu wako. Sikia nikwambie, kuna dhambi zingine hauwezi, hata kama ushakaombewa sala ya toba, hata kama ushabatizwa, lakini kuna kitu ingine kama huya confesse kwa kinywa chako, nikwambia hawezi pata deliverance. Haleluya. Haleluya. Kuko vitu viwili wakati mtu unatubu. Kuko kutubu kusema kwamba kuanzia leo mimi naacha maisha ya dhambi, mimi nampatia Yesu maisha yangu. Yesu atakusamee. Hata kama uliua, hata kama ulifanya nini, Yesu atakusamee. Lakini kuko kitu kingine naitwa kuungama. Kuko konsekansi ya vitu yenye ulifanyaka, hata kama ushaokoka, lakini konsekansi itabakia pale pale. Lazima ukonfese. Tuko naelewana? Lazima ukonfese. Kama ushapata sida ukaokoka leo, Mungu atakusamee. Ukikufa utaenda mbinguni na ile sida, lakini ile sida haitapona. Kama ushakaua, Mungu atakusamee, lakini conscience yako haitakuwa tranquille. Kuna vitu makonsekansi ya ile asasina, damu ya mtu itakuwa nasema tu juu yako. Lazima ukonfese. Haleluya.
Haleluya. Nataka nikwambie magharibi ya leo, kama kuko vitu wenye ushakafanya na kila siku unakuwa unatembea, hata kama unavaa vizuri, hata kama unavimba bien ku barabara, unatembea bien, lakini kuna vitu ulishafanya wewe mwenyewe na kukoseshaka amani, acha kubeba ile mizigo. Acha kubeba ile mizigo. Tafuta pastor wako, mwambie papa, niko na shida, nilifanyaga hivi, niliuaka, niliibaka, minyo niliibaka, minyo nilikuwa na kufanyia marenio, minyo nilikuwa nafanya hivi, minyo ile makomplo yote ulifanyaga ya mbaya ishaka koze matatizo kwa maisha ya watu. Renonce ile bitu ili maisha yako iende vizuri. Haleluya. Haleluya. Na nimekuambia kama uko na kitu yenye unatamani kurepare, tafuta pasteur. Amen. Ni baba iko na sagesse, iko na experience, atakusaidia, atakuombea na atakutunzia ile siri. Sababu kwa pasteur mwingine ukienda mwambia tu kitu, njoo inakuwa mahubiri yake. Haleluya. Enda tengeneza na Mungu atakusaidia. Haleluya. Simama tuombe Mungu.